tu Mr. Salvador kau matial station or kau matigal adam laurior malungil tu tale or kau au era bodolomol mertiang me kodokora a umur tial besar program de pogum era Dr. Osar ma a president Ragalates ma arbekal mga taklela Ragalates gibo madursi amal susrmam el mora rokul atrabelau tawubet labora ay bedul marbekal mga taklela bitalyang dra blur belau ma bilung marbekal masila ay gal bitalyang dra blur bitalyang dra blur belau diregal badu duruklia diregal mal lungil tutau el morar clay ma ebir clay ra bitalyang diregal boku terkamam akalet gibom diregalo duruklia maltmol susrmam diregal mora president mar darogui ma president ra senate marbekal senators speaker house marbekal member house of delegates marbekal governors mar speaker ra garogul state el altutau en kagida Dr. Osar Ngatiang diso al mo telgib el magataklit al programa el altutau lo hace sera tial nombre garak en los ela Palau Community College el get into a contract lo Bangela University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine el department of geriatric medicine el mo o polseb el mo sub el morngia a osis akla el mortigel tir o ngara mo wodla mar it utelat el los pe angesra el celablur belau mungultur ti el cook MOU radron la Palau Community College ma University of Hawaii at Manoa en los del cook mobangela na ministry rahel especially a Dr. Osar msel el cook department ringil tira o ngara la gelurere la toera o sab clear ma akuk o ngara artira gidel wodla betirgel adel tira homebound los pe angeso ma seguidi agora el program a presidente da PCC ma PCC se le bornia wanga del training mongul mo dersil mo continuing education el ngia o ngra la ikerro el training el mora community ma blur bela ma direct el ngaria training el kuk ngara ikrel bela me soy sur bela al vera Palau Community College del continuing education ya ngar el lobis el mo o make sure tirgel el limos creye del toy el kidamo trainer ad amos de lo lo ventir me on board tiriamo olsis akar gidra ikal el du el ngia ngarnia aus paler ablur belau ba a Dr. Osar angartial lo bengek el ngi ma ambu komte el timringira osis klel ke gidel el training etial training amo ra April 19 el mo 23 ra PCC Assembly Hall ra el clock mo el clora bekel kapsengera Monday to Friday seguido del Friday gidamo del mo award el certificate el mora tirgel adel tiramei tianga malditada el morangi dil adel soal metial training di clout el malmo makatakli Salvador lo hace mo angarate telela tiagi del training mat PCC continuing education aku makarasel el pol certifier adel tira momsu bawa ang idil du lultimo kurtiagi del du ra o makarreo ra arsuudla marsmer el tir ospe angeso ma atial continuing education Salvador a hacer la college el ngia kuk diakal lolto da credit course el war bek el ngalra school sorry mera school etemel mo register emo o ngara school el super sel du el tira sorry mo du ngil leru rak em usabril ngusel degree tir tianga kuk ti mo sanit ra di specific el toy and then emo o subil wase lomantri trigel adel me ra training wase ngara sel maldu el somi mo du ngi sel sukum totobdia wangay gidel wase mal soad mal ubengired el momdu loktitrars udel mar udel tira kuksiri sener belau and then a PCC continuing education amo o ngaralelo ngaral
loban tri tirigel medu urtia gidlurior. So in this case ya Dr. Osar maratal tirigel ku ngara Ministry of Health lo ngara urtia gidlurior mukideng kagi de loban kedrel al tutau leng tiri amolchis akla a PCC di mo coordinate tiger rogui el mongiti tri tirigel del kotel el limos urtia gidlurior ngara al chela blur belau ya bol mta'arab sul len dia kal dur belau se del mora outside del momelartir el mei e bol sab el magat mo urtia gidel training mangkagidang kal hatok tang al lobang kedrel al ngartiang bata mlamagat mok laigel el curriculum al training etia dia kal katengel level all mangalgal ay kan mlamo mereka rak mang el almaral men kuk mortirgel kuk tirga katalungu malubet mlatalungu di soril kora kuk time e refresh ay skill tir kuk kirel tegi del training ra elderly caregiver matiang ang aring ay del leim club se el momulbong ra club se ay mo award ay certificate mang sel lungu sel do el mei ay pole sa sel curriculum ringi yan suguma a continuing education matirigay del sensei malmodong okla se hoy ay gida ay do el tirgal el client gida soril momdu ringi rauriu tial tal sandelom sub le del sikang ratal kasus al sugum tiagida malmo sub ira yagida el dul tiragida el ada soad el target tira bol medurngi and then seguid el curriculum adangergi sel ngergi and then a continuing education amosigi ad taad lultoi radu urtir el ngarapa beren diagdi da do senge medu pomul mei diagdi del atsel meng mol all taigel credential chringi in writing rogui el bolola bel meragalit magalit momes and then se oi tirgai damral medu and then tirgai di amel meteker sel training lo sis akringi sel gu kuriura training segi del lulubong el chils and then engel sensei ma continuing education ambodong okle ya continuing education akuk motbedi sel assessment ringi el mora ar sensei marangal ra school wase mlo angarate telel tial training sel omgusel el certificate el bol award ringi sel end of the day engaringa igel dudula sen competency level el ngar selba sel wangaral avau radu rangal el trainee el sel tial training roki engegi del sensei Dr. Osar mtirgel adal moraigel ka cross el module tial training mo adadu and then mo rate tiger rogul el student learning outcome ngigel outcome le soad el achieve at the end of the training yes el rate ng outstanding satisfactory ma unsatisfactory men sab ela adal mlera training ng ma ngara training el 24 hours and dil suguma sensei o lemesringi assesseringi during that 24 hours lo say nganga dimla kal master ay gero will do nga girel master at the end of the training and then a sensei mo rate lo say satisfactory malubeng unsatisfactory men sab ela adel mera training at the end of the training ngwa unsatisfactory el bulgulak masendi mlakal master ay gero guldo ra al sel tial 24 hours but therefore en require el lutel morital training en ungil lutel mem el lutel ngutial course en dil suguma sensei o le meserngi through assessment lo say ndiagan kal particular training amral le master ay gero gul skills lul all tial student learning outcome and then mo check mark sel outstanding el waset tamral el mlei spend ay gal 24 hours emral mle master ay gel kama mamle intended lo chis akal mortir ay gidi ay gel el korate tele la training myself always say gidi ya sensei am assign certificate emera continuing education direct certified nga continuing education ay gel rogul tele te gidi certificate tamo maduro kol mora president level review el MU sign el certified wasetir gal adam ralbera training 24 hours emral mlomdu raigegi del student learning outcome el tiragirir el master at the end of the training ma seguidi agora tetelele Salvador dikmul metiang e boku kuidia te al mora Dr. Osar ngia tire amol chis ak le makatratalo chis ak tegi del toy muguk pol ko makail mos osma daigel el teletele la a training el morngi ma sel el schedule maigel module el ngaringa agora blodiak telil ngi alum das wen plot to telel lemdung bolod ngerbet at e direk bold elegel black tu mada ungil to tawi Mr. Talamsing agidadi namlak mungasus maktimo oisois kamsularate al
tarra karam la memong katokuratim longmul tial COVID ul nindim lakal taltay malgubes tertirgal maudala magigurak malmlom masangar other hospital hindi maldi malmol malrael lol tingalartir Klo al tutelel tial el caregiver training el luul magplaw tutelel nga kamal la murmur terngi la mabtukar adal mekir hospital sektu mekir hospital tirgal ada neglected dakar adal tatrir mang selpong mal kuramak kita tiletele la dalang aklir la kalungil kaltmok la la mo dakal sab ekal mo ikria ade kura la mo gire kalungul mira hospital matakye agi kut maklil mongil batokal ada osi gra caregivers ending batokal ada madak tal mo karerar ma o dalen dia kadu urtir matial training al morngi mo olsis akartir kay dial il tira madak te tira dia kaklam tengir tir lo seng makarada adop ta trirar ma o dal mal ubeta ta magikaril ngal gal tira ada kalorail ma dia kal sabir al makarangal titir matial course mal di mo olsis akartir ay gel gukwayal al teletele la do tatrirar ma o dal dim iway marngal gal dim iway wa makarado ngot mo kartira to ko ra hygiene ma to ko ra plangur ma to ko ra exercise mangarnya seven modules egal modules mal specific el moraigel mal needs tirgal ma odla ma ngarnya normal aging my general principles in caring for them. A normal aging, maldi mo sis akra, adra, sel tretele la, adora el mom uodla. Sel dora el mom uodla ngarinya ikel normal things el mo happen. Ngal kate haloting yang mas arandir adra blirir. Tiga haloting lo se ngal dala kamla mo bubo ngal dala kamla mo itu tem la mo dal sbel tiang kita mas arangu digital ngal ka lega dom ta so sing gadi darngu la ubeng dia halo reng sa to ya giri dar adal mo matengel lo se there is such thing as normal aging el sel doral mom wodla dia boda trurungi it's normal it's okay menggiril mo matengel lo se ay normal mangguk makarang abok approach serenggal damakan mo aod dal magwen dalakal maod dal maabubong didekal ngarinya gibo mo sis aklali kira el tokoira yel wayable common problems rar maod la a common problems rar maod la gel problems ruan pneumonia leng tirka ngamral mom odal mral mom ringer tira o markakla blool dia kam nga du tir ta ko orang ititril mura ko nerem ititril ditiltang angar aledar ngal ka ko rading makaliren mo mastri reto mungur gida mral letum amre kam kadam mablaton motolip gida mral o itim dingil tam de kalong ta du manda ka exercise al mura a vocal cords tir mura ay gal muscles ra i-clear man mral mo bringer tira o marka klamom ituut mang talgibal mo bringer tira o marka mamom common problems tira wa pneumonia sabil aspirate tambasurs mo pneumonia de halotinge may ke common problems ra ma odal gibo mo sa el de al folter tir de al foltra asma ruba ma de al foltra toktang manurs malbi teletele la normal aging par telan tangila tel alwo del maral me agi dirigal mo olsis akla toy raring alam at toy raring ra agi rheumats ra mawo dela ma toy raring lende gi mo mesrar ma odar gi direk lo mesrar adal sme el carcinoma magi te ki agi ol gering la sem palliative care el muraro ku il adlul dimukrar adal carcinoma
Yar adar carcinoma to kubet sa treatment tel mortil limblo oil beto karing lertir. Cloaring lertir makamama take care ray self pain management lertir. Mang blow oil nga ka akum da swablu belaw mal ablu adro kiri nga kala prescribe ako tel beto kal narcotics lang for some reason yung way ablol nga ka amlo end up prescribe ay kal mal beto kal krularing el mortir kal at I don't know how I became that but I am martok tang ablo oil silverngers mi LYC tablo oil malatur karnga agi dire kal mo oil sis akra masegi dia motara osis agil osis yulta magidire kal mo oil sis akra caregivers elwasing makarang reliever stress tir letti alloba mas marubak adiwa do batatriar ngalge dal mike karel tol oil maral meklo it's a full time job non paying job hindi ka tudud laringi mang blool moringi sel kurawal ngas are ngama kurawal kals pengilarngud ma agil tolobangil wase kama magitelal siblings nga kamlas takalo baru ba kamamaas ma ang maldiwa do batatriar ngal ka moring yara kamara kal arngal ka moring yara kamara gesel ba al 4-5 argi legi da koraba ol ngalang hindi maas maruba ka di maral mo mang agi mo ol sis akla mang moring isel kuranga sa areng artir mo masawla mo kloate a little sabi iral mo neglect or ta abuse verbally abuse or physical abuse or mentally abuse or neglect ranggal al bedridden esegi dia bokul tis akring lwasing makarang bom pick out ay gidil lgura stress signs and symptoms help yourself lwasing makara relieve stress mangmusab malamol malobanggal wodalal dia kamsal mal mo kura kurusi agi dire kalmol sis akla tokoira exercise patokal ada malo ada patokal ada morsel states el malso orang hindi kal sab ilo may se uspe exercise raplay yagi moray gigit yel ngarinyar molsis aklo sim makaranga dil ngarapit tel exercise makaranga adim ngarapit el transfer rakaul mura wheelchair maguk molungul la wheelchair eloldub rakaul kura mobiliwek la direct ngarinya nur sal mo sis akla ato ko ra alwasing makaranga odim ngarapit the change o simi edol ol barakaw edo do multer ra every 2 hours o sisul time ngarinya adra Red Cross tel mil mo sis akla CPR since ngarinya COVID ya kuraso kal extender ngil mo nga sesel gire la COVID el mal dak po kusa dara ko makail wasing ngara COVID ling ak mal tiswa kal mo mention el wase ngara rakta COVID makarada prevent terkit mendia ka boda si tel COVID metia nga 5-day course mal sab elangi dil adal meringi di free el al training agim larmula more than 10 trainings malungi la feedback tirgel milara klasa ak malwasa gi mal understand ra aradal mama arangal kamar elang leng sellabol gura of course tirgal maas maruba kamo bubong mo klodiman sertir selokura mo klodiman sertir ya feedback artira se agi understand magi kura hok malas martiagi dal teleta leng ulurior mang malungi la feedback almei mang aul makasing klol to telil el belolar tial course sokabol klo understanding ra adlo se ay ka nga normal aging is normal ending mering lurior edi akatutu dalaringi tirga dalat matmat madolas man mo understand tir edo betetrir
Kurangul morseki di Mr. Talam se by al ngarinya question adrablu al sum torring sik answer el ngarinya question al kak malmuil answer. Munsulang Dr. Osare elang ram kum lam umrur tiagi de training el morara del tira girilo mesa. Medal 15 years ago Mr. Talam sengura dimlaka malway senga ka mlarse amle orir sel time tiang amle alila Dr. Quarte makmal meringa sulel malme mentor nga kalmura way tiagit ya umralo sengi lu right al adal murtiagit ya umralo senga ka right al adal ngaringi mang ako rin nga sulel sira lomo le kadamle maklol family mlarnya kadamle extended family mang kadabato kal adal kira imol blay makadamle kay nga seul rato ko ra oba maas maruba kamarangal kama omrul kal maomngot mokl blay el al time sado Mr. Talam semblamo diakal sa elling. Of course kada adam maadil makadak murar ngal keto la say to badal musika dalang akli komla mo ile ongal kambo musika dalang akli matatwa badal musika dalang akli kita end up pal o dala ngarap la di kita tanget tira ko pla moringa dalang akli mang momring rangal galgo ka mel me o mesrgin sab ilol ding landing momring tira me obakit mang tiang amla mo uluku mungura di happen ra imol family en wel gura di hal social issue girel ludaswal lemla mo dakhal affect ra di imol family mlamo affect ra rogil society mang komisra kada ako mesra ra adal mekir hospital al dakhar adal dingertir dakhar adal tatrir dakhar adal sel mengoy tatrir atar sa atar mal gura mo asar ngoringi kama mablolo family conference lo tatrira adrir tirgal at nding maring ra adar el angal ngoy tatrir tirgal yasyuga ngargi dal sukum adada akum das wasyuga ngargi dal sukum adada antirgi malubeng angkor nga kakura sora engire kalnga ka mo ngul me makakte kirni hindi elang lamot ya kalir ada akakarusa dalang aklir ya blita de kal rule al accommodate arwaisil mawadal al adal di kya loraila mang maring lurior matyang lamot kal til family issue mlamo issue ra society mlamo impact ra society mlamo gire lablur bela lomdas ni lengarinya arkir hospital el al de harop tatrir de kami ngoy tatril de kami olding lertir mang gire la akabal mental mo omdas suringi mak akmaral di malamol malmingitak kalwasay ngudaswal nga ka mlamoswakal mo retire endi Alegdo swer kang ngatila. Di kura meela mo retire la ka ako rangaranyak man mo feel guilty. Kami ito kaya. Kadir gam na muli kalaway sak mong bato kalada namor hospital dia kamo malatir. Maluwen dia kamo dingertir. Di kita madayak mungultrok ng anir adrir. Mlatal mong atadura adrir find out tak mong raul marada model civil moldingertir. Ngani ako rawal ngarasin malgurangal sangasid. Malu bengarasin malu uleng modal civil holding tigal batigaran din ngar hospital lamo mo de hospitales latal gi committee ngarinya one on one ngarinya family conference Dr. Magulam la amisois bil momngadura families itakmal ko tuwara rasin dakal sabi irin ngoy titril murar gabliri len dakal sabi ilo betatrir le baby retirgal luaya dulwa seta baby retir adire kal mawad al demsel semring al orir
el de khal sabi ilmo titir gal adal monge lo batarir e de khapasir ar kabliri sabi irel ngoy titir monge takkei e de khar adal batarir mal ngarngi en de khawdo dolom do dertir e to batarir maul maqasin diak tulase ng foltrar ngal ng foltrar ad tiang a problem el da facer ngir el angal na mo gire dolom da suringi lo se kad makarangi e mo om tabe el tirga yidi el bebi regid el morse yidi el point el dakhal sab'et el dakhal sab'ir ngal gir el moy titrir el ang moringi atay mesado se Mr. Telamsel el gura mal mo kasibarngu inda kabol kasibarngu mo makitarngu kaleng tamim takir hospital tak olding ertir esel lakay makmat eng mo masek datel hospital adri nga kada orolomies ngurak mal mo makitarngu kaleng aqua say where were you sira los per kami e kama magim chip in kama mal nur smartok tange gi mom ara osime e gi mom ara snack sertir e tira amarmang selamat ngariya tara to il dire khalgura mal mo makitar ngoringi le sel dong da dura tirgel wel gura le sel ku family and friends ya qase ko malar tirgel tira angles tirgel mega decision ulgu mangal ada mosmer e tirya ongra ara kamal dil e sel me takmal diol ngakar tial lurior el murar ga masel lot ngaklil murar ngal ngal ka maring tir el lobas mer lobangal derir let tar basrir o rior e dakhal sabil dakhal rior litirga ngadir gal they have to survive tadire galongal ke bi lengaringa dalang aklir esel matol ngakartil murar ngal gir mergong esel lama en etirgal family members amel me take over yarangal ka korawal dia ka ser tial kamal dile la darir mang akora di akmo confused tas yuga ngarbelaw elwa sengra mangra sel mal gire del guramo ol tirak larngi all I know is I adiku dengli wa se tirkang ospe angeswa esel lamade engura mata arbasurrar ngo sel lamade msakto il marmang madibo malib ob arbebula ave el top dai ela mata menga kamra limo olngengal maral mo mring laulu kalwase ngaraw ulamang mulus pe ange sural masisi e te kapem tume e el ange ko marmatu maldimel mo o to dai lali we ela matamiu mak malolingit talwase tiang amla mo diakal family issue namo social issue abela amla mo girel ngaria social service ringi el mlamo gire de lom da suringi le mlamo impact la society hospital ability smer el me mugar e morme dakhal bilirar adal me kel malamot ma el malara kamara kame dogora oke ela gulu isak malase ngani atrilu ul endal se biara del take care armuodan marad los banges agot en dia basio la bongi ongeru en dia adalo mesutir ya ongeden dia auto material training moraruatan a training amora caregivers le tamal dir ngaringar adalo si girar mo o tatrir tirgal adrir ngar hospital able to ngia arolel el asir al ngartiang auritabel el ngia orawalu lel tel curriculum ma tel training ma PCC am not magi kut makli en larngia ngaral tokor ngaral terma kosperingi al gilt maklingi mar adra NHI adra insurance
الواسي نسب أمام البير هذا المو أبتدرير ما أودلا ending they have to be trained mangarngi seikidia mang akmo ngamadina kora dirgagim adu ringi ending ngarngi seikidia understanding ra NHI makamamalo say there is such a thing bel ang ngarngi ar adal malos per caregiver ematosi game la mura labor muram loringi tegi del covid ma ar ada nilang clear el mura labor el murbo osigra ade tirka nga okata uluri arwa hotel mandia khal sori el mura arwa caregiver job ma di kami do kere toktan el al sumam lamo available sel national health insurance el harara adal take care adal organ in del sevela family member qualify el sugum ngania the magal smear ngania taranga el sevel mo take care ngi en del so amal morim mem ngutial training ra caregiver emergo en it's able doden gegidel dagela dollar adrang del blue tila malungil kire Mr. Talam se nguda swal magimo ada dorngi kama maradra NHI oil el sumang available a national health insurance el harao egle bail sebed kut makli segid el kwana area tila malungil ultas magimo mga dadura adra NHI in fact akulan sa ngama angel gora chairman ra NHI ra el alsil smak mong ya askar ngilwasen sabele thing blow oil murunga kalwasi ko mangargere ka mamaureti so malungilul taso tilang makmo murtal girel ole otmo magamo mga daduri men sabel en la sabiulo to dia suba del la sia PCC mamrur ti agide al sum ngarniar the miu tangal giut sabirel el take care del miu al sugum mo udud ele mo quitra taurele en la seguida sabel mon sugida smisi isel siugangar kit le doba udode de hara raktar adan melo badala de kidel sebed ruli elagda qualifying iludude de la mantar absol de te udude da adar bela men gere de lo sparing il hara rada marngal ge de hara etome sergit instead raul mister dango da blu aguleren circulación ani sel facilitira el morur en el hospital nguluai senia president surang website mo tomgadonik mun step town men severe la maudodra stimulus grant Taiwan al mailom kadoran ngari ako ram la plan el gere la gel services mo available el ngar seguir el facility malu be kom dir ngartial el da la black morngi mo so adoruriule aktire garireng sa isel din dirgakreng sa isel la planning alwasing wangrang egirel gir mal mal lowring alwasi ulgu mangmare adal morngi mak mare adal mesa lenga ha girel luitala next year de tegira malungil te alel el ngarngirela le Moral belol se lo movaise como vais a el visitor gamiul mora adasta lo blilo me sutiga gidel wodle e maklab gulen makita no de remen simulasin tangania wodel mom oit dial moit rangrang le ngania hospital te keretir de un bodla garad lo dingertir le gida dial se ve del oiti adr belau adum hospital a dimelati len seguida el ciugangar mangangi a kegida program el morudangi ngani akora qualifications rarade mo serin mortal program malube ngora di open en morangil dil adal sal momrur tel toy leokmo ko find out train itsak mun sabiul لو سبيعوا دودا إنشورانس الحرارة هذا تتكير هذا السمير يغلل بالبطوغر هذا بيلاول مو أبلايت mortal caregiver training
Marakura. Au ulamang gimruler tiang, amo equip pertirgegidil adal tira mo letiak mal simple e mal basic el mal di teletele law lakarrawil gal smera gal wodla maul magimruler tiang amo olsis akartir lo asik makarang ado betatrir gimo olsis akartir lo asik ngarang agel normal process ra aging may mangmosab il pick out agel abnormal e omgadong magimo omes e makarang ado betatrir lo makartir e chinsertir e omultertir e exerciser mandi khalbol ngarinya a contracture sertir maul mang important tatyal la training mal suko mang makatmok la way segit ilan suko mang maado orablay engal mo tel mo bato ka trainings lel suko mang maado orablay yakire kalmo tel mo sis akrar adal mo trainer tiral mo o ngara atril shift lo tatril tir kay gitel el maudal tirga of course tasmir ngarinya raktir din dia kal ngidil ada mo osper tel facility mo tamo ngalit el ada mo tirgel ko malgora mata arbasrir amo el dia kal sere mo matirgel mo obatatrir asabi il di hutsul adrab lul mo tel class emo certified emo u ngarinya ada lo mesertil make sure they're doing their job and they're doing okay al sukuma adang artegi del dulo asing step down unit emosmer yaki ngul mura hospital mangaraw gurul ya ko polungul yang ko mertial step down unit ngura de kalsal so akolo sa step down unit ngura so akolo ngila say transitional home ling ada mo meregal smer emor say gidia a family member makamama o lo say mang sab miul gut maklablay ngarinya pasyol sab el morngi maluben dia el ada sel me ba al newing o mesin der tirgel malo de me mo newing ya giplo al mastri ra time lo say o ngirangi ko motaying mkaba po mesablay emgat makli el selvasyol lo borngi ngalat may gerogol klakadalil lo spe emergo ngigip taying ergamiw leng bringel to ko ya ablay ilang ate kalkaltmok akhamadey tra adal bedwiden mang ngagiblo al mastri rata men morme ekut makli selvasyol borngias mera emergo ngi mula segim laure dil taying egim utaying ertil morme ame di to gracias kaloldas mlamo to lo me belol kuradi kaya gid sel malo makparao darango malto ko e gautel girem el moritair tim el moritair elang magat muklaika kautem la waisak mo NHI obo mga dodura mereda tire emlamo available kelel sebem el mo musikrolel em garir la sensibel mor other belaun dia emo waisen mor other belaun mo lego lo lati lambol suri lududel le lage tuptugar adra ngodoblul ngatian el bolo de mo insurance mo haratire te gonge gidamo derde ko ati ala mo endabel morti mang mo saber del ku adresse seludod ma adlo mesutir garablir engani atara mili ludod de toktan ngani seludod ra NCD mlastak dirga bo sui los penile temle amendralna en ulmong la state ma omusvege ludo den gerem la apply madurura state e diagal civil manage el administering men dirga model mel to the state kalel civil mo propose amendment bel gukal bagadurura apply gerel sugum ngago ba grandparents nga angular nga el mel dil extend the cell civil mo kemi lega already ngodo den ngi من ديون رجيل اللي سايدك من مورجن يغم لا أدري سايدر أو يوم ريتاير tila koramal biyandra nga koramal little worm underground Mr. Talam sumatila koragiril nga higher level di ka bral masaw duli matoreng sa
molom Alang nakara sinuren daleko. Ngirem el monak. Enya mal mungil tagidel training el moruding el tema club training. Ngiri la derega el mosmodik mutruata giril mong. Ngired lo siga udo de tokta. Le reclasen de agabasio. De agarrada civil tequera tir. E de agaudo. Al domo tamo oito hospital. Ngired lo siga gagidel la mención el toy. Segura di uldas mo gadung maskami we mi umdas. Sengar alila adin el bo. Le mering la un selu do da incidi edin. I see. Se maklo do del model. E la gal sensor la en dal saber de los selu do del state de aga capability tir el administer selu do. E manager ngi. Dawda mo kom de mo se maklo do. Ali temle amendra la mse stil endir ngari do. Alagal sensor la and that's we spender ngi. Magadim gora. Okay. Das ni kami mo ngara aring nga kawa ngara legadi mga rodya sambaria mo mention ay game this other Malaysia selsi ugang rigi magdangul tiya ludo de del ngul merki jabo dangul ki del morango dala tite ke Mr. Talamsal ulugo mong akmo Mr. NHR langi ulugo mong mo sabi lembral pera adal di kilo tirar darir mata levang before ngari adam le resign ngari adal blel fire tir leng bato ka bisir el metse kara mamen pap se morio relate ngari adal blel fire tir ma resign mo fully take care parents tir makmaral amatar tir maral makitarong kortir leng they had to give up all that for them. We should ling adangal get they gave up a lot for us maud maklor el all time and then selguk tungulwa siang ar other be labot hire til mi opatalat dia kan dirga hal happen kuratal gibel beringar other be laul mo hire tara other be laul me obanga adalat matmat gora dirga kabol sabi etal ngara waise gid ma un mar ada di haira ngod al ar atara ngod al pelu sel national health insurance tokta al sum lenga kariren set musim na mo available di sum se vedangul matudi adar bela kom trainer tir engram da dangal misteri e mo spera adra ngod al blue el harab tir Ikadar mo hulaw daw din mo ngil. Litew do de makadakan tulok mo o mo bangkang mo telaran. Hindi ka start nga minimum wage. Hindi ka ada survivor minimum wage rela. Ngawen ko adi uldas litew do de mangkita sa bedel. Ngire ndiora policy maker segir ngramol de swirma. Hindi kadagor o misagil ko optional magtatalit 200 lado molgor tik mutigeya mo water bela on saber un calcule que malungil tutagole ngaraer malungil tutaw le korgaw mudlong matokta Mr. Delay malungil arung zalorin sa program kamir el tutaw ni agurang sa toktang yung mga aso mudlong away ko talgari ka korgar kami urtede le ka adar belaw agera wase stella sera ade ing math mang mazay makaza aruk tamal marurota ma at magi at azuan masadra al sungulang gal mazay maramol to badra so bada maraman di al sabadro litil ay gidal takoy al mora adr el al diga adlo spe angi sawa maraman di al sabit tirgal adri tirgal adal matar basarir alway nga al di al sabi lo badala ngani okta malek ngani arbe bi nga kalmal nang masyel nga wakul ka tilme da say nga suga kal el helper nga kal irel tial ul karreon moradala kang oazak len shu kang alikis hindi el akamiw amaru raw reli ul amak brother kamiw
المرورة الأليرة عدل الكيرير لو بادرير دمرير وأدرير أيضا الشوغان رجيد الكيرة لو بانغال عدل سمير بلاي إنغا تقطع سمير دي ملازي كيول مو سمير إنغا عملو سمير يكمان على سريل مكذا مسرني يوم مسر كذا الواسين مو عارا على وريول الكلبسين إنغا عبول مي واي والدي زعارا مكذا مو مريرا لبورني مو مريرا كيا لغور أسبيتارين كيا يبقى المريجة لقيا إيقونو بيم توبدم دلواسي أجيم لما ملقو يدي عامي أما ملارني تل أذيع النر الليو أسبيتار أذيع النر اللي لو مرة الرأذ الملامو ديع الكيرين نر أسبيتار كردي مسمع المومي لمرة المورمي وما مسك ترجع المسمع لمرة الوتايوان يسلبوا من البلور أشوف درين يتوقع سي بايوني الأمر إذا المورمي ما بوم بنتري رارن الكيم مربي بيرقاوي ما مسك تير المرسل ولا بنغلي كمية وازيا على هذا الأسبيتار قوم أمرو رني لقو أمرو لو نيتقوي إيه تقوم المالرا على هذا تيراكيري لغارين يانغر أليد ليلا جد الملغو تقطع شواملو مسسل مزي إتأي كان يغاوا ما أثار ومن البيغو ملانغ للموربي بولنغال هذا ما اليولا راقتا ما وذا التلقيب المو مرال من سيسي العذر بيلاو الآن يقدر توبدا مقدر مسادر وبالاتيكس ده مسادر كنتيلا ترى ده مسادر تلقى الموترين البيلا وموي تاي كاي كير مال نرى أرويلا إيمالا تang ما تang الأذر بيلاو كذا مرور التوبدا يسلا بلور بيلاو المو تدي أذر بالاتيكس الروق وذي جالي سأل سلا دلان أوكلا ملوت الموني لو مسر كيان نرى رولا لقوم التوبدا الممرولا أذلان أكليرا هذا الميلير رابلول البنغرجرا وريلي ردي على الجير رنقالو ولت أذر تيال البلول هذا ما رابي باليال وسبم قال لي هذا لما هذا ما من بلقول سينجير نغر الام كذا عنال المو مكلو الموت المو عنالغا متيل قالوا لي ساق لا دي قوم مرانغني سي توقتان لي السكو مغا او بادلاك يقول بادلاك يمرا لا تايم المغا نموم زغير وسيادلاك اكو اسولا على الغال انسولا على الليلوم واتجي ذا بالغر ذليل اي جرو ويل قاول توقتان الانغامرولا انا لك نغل لو ازير نغل ازيل لك مزغلي يقوك مزغلي لقاو ادي مونغ لك سيل وقتور غرني وسيتوقتان غامي مغريل مرابلا توقتان ومم ده سوتلم إيواي ورنيا دلهم ديالو ميرا والكيل توقتان كادي موسيس أكلق الوسك بارا أبو كل أول برنقال دلهم ململامو أو قراملام عبقا والكيل أي كي ياب السيس برنيا على أذر أسبيتال أكمل أي مال الوسك متلجيب المو مغز أذو الموايسة توقتان لدي على النغرانة ديال قطنيا الوايسي تبتقنا هذا المسمع مكير أسبيتال أو سبير هذا أسبيتال ما أمغت بكرني إسل سكو من مذيعات ويجي المولقوي تيجا مسيغة نارين يرم التقوغة الأذرير وني الأمم رورا قال ني الأمم صغرى الزوئيل ني الأمم صغرى إسر التايمر المئي وايجي نرى من دي ملغلقا وذوغل من أقوم داسويت يا أذر أسبيتال أبايجيري ولولا نسيور قمامرا أذر أبلو المونغوا أذر المنمي وذا أذر واسي ngule go nge mo bang e gel ngal sangsel idim mosi krole legi be gol wai ai ge lol go ya amudron ba se arngi angi so tangare kere kamiwa ma asangong al metwa be masao de etira dang okle mengi regmil wasem kat boklel kirir akum dasweng mistekal tokoitil ang ge da adar bela mal bla taklas yu kang arikir elang aloy tasyukan e ko biam mam ko mo mental wase irela mental maru mo so isor tiang girela mental yakal self mal ormang
kigedel tegidel government radilom alura adar rogoy makadas mo ngaldi bigisrat tuta edi mga ulimoy malmoklab say edi masada politik edi masada country trigal adal ngaratar kamakla yang alera aloy terdial rubla mang mal suwakal kuy gay gidel le kong le marangani nga loreng sebo kay nga sewul kasaba akla bebo kay nga sewul kasaba akla sa arer mangar aleder ablir mang maral bodottor ay galbek kalbulura bulul ade tasalb akle dul sumul ada lang akle da arra de gida tobdal morarale e masada tol nga mangala leng do spel mga pokrang gal spere hindi ka daw spere ngi sel blal البول سعر الواتيان غير اوسبيتال اكو اكزامبل الطريبيون ارورال بلار اوسبيتال توكتان اسرا لماد منغلغير اذر اوسبيتال اسرا لماد ما بل بجيز بار ازال على متى تمار مراو ان يملي ابول لوتر اوسبيتال نغلغيلا دكتور اوسار ما دكتور لالا دكتور مقول اللي نرى ويلتشر من تقرب لي الأمامير وتل ما مقني تارنغول مقمال مو إيموشنال الجيرة لا يقال سرير الأذر بيلاو إذا قلت لنر قلت الجيرة تلتكير الأذيل مار أذام مارو أذار بقول مسيسي أرندير أذلو أذيلو أذام مار بيبير التيل سمير ومي تترير المهم ما بتترير بقول بتكارن ميرتير مال ما درت ترتاي إلا قبوا ملانغ ربي برير الملوم ستوت رني الدير بلا لورا اللي لا لو ذني التايم اللي سألوا سبعانيس it's time اللي جير هذا لو مسير كتير هم المسؤولة دخل سمكة كابو mal maral masaulang gel color maral diluy gel ngara al silarmuk mak maral mrenga sulel akurat lagi belmadak telmu melgoya awal lagi ding maral masaul mal diluy gel ngara al silarmuk ending tokoy raw ul meselam esmer mal dia gim kotoar no mararwat ngara constitution lagi dia kadolu transmer because of their age, ang gender, ang race, sa arir, sel marma, batok time tamla tayong rasmer, hindi dia ka adal mengu, magiwok lumutul ri admit ringi, mang man masawla ko ler mal mokmul ay gid hindi sel wok plabol way sem la mo dahil sa makarang agidi morbuge wok motikwiling. Ngagi del melataying memlauretil taying tindia ka adal mengu bagi kluk mutul murabet teringi Itu saya. Aktiregan mal di mo tuiragel blaldu toktang etirkaya toktang akmal merenga sule lengel golere mudlong le segi del time langara de ngwalong do ma belau loreng serngi se mal close school mora rekla adro belau rokui magagi mal oreng ba setirgel loreng serngi rireng saigel tingel ngel goler pol kora mal mora rendir leng sei yamral soat alwai sei di kamama amru legal training leng mlamor ngianit silwaikel plal tutok tangal ba sei arngela time el tangar hospital edomes en mlamor ngiani del el gire del kut maklia awat kaya del training bang tial training kulger wasel ulele mudlong albase terwatang amet tial training mal di soklo ais lo setia open el moraro guil adre belau togoni tirgel adlo titrir ar damrir mardrir mal ube tongra ar adlo spe anges leta ang alwadala au ul mang mortir ge yidil ngidil aden dil sukuma ada kukka dingilom tabe ra mal uben dalal mal uben tarngil smer yagi malol ngitil wasay polsap mlmay mamla siang claim e portal training al kida obtitrir ar mal mardalad mang ngaringa igel kukka to mesertir al ngela time kedem lamo bedu urtir
Ndi ngari ngai gel baby time lo gel di lutok tang lo set di ngal mo o se sel karnire mo o dia lo ngel lo sengrat dia rir mul mtkuk tio ke da gal ngidil meding sa adam madil el kalt mo claro pui makmal merenga sule ngel golele sel tilgib el time ngi amil ngada du se mal school mera ro gul adar belau pol aki mal oreng el okmung mo ai sei mang maral sabrir adal mo sel bakla ya maral betigar ngril ad rtir el ad angar bitartir el tekertir instead ra mohair ra adel medom daudringi len moringa se bukreng ra se galgum daudringi gele sel gurail el akal teker ngal damagan dalagan tarngak the way I do mang mal school se magi mal merenga sulel ngel koler digo wais lo sa training amorangi dil ad togunitri gel adel el al time tongra ra ar udl mars udl mal ube tokora dir kom sisi ar adel kilo ventrir el ptikarandir endi lo mesetir tamara el mosois bral sel seguidia aquí malo lengit lo sei polso miul mei madgat makla training open el moraro will ab di kukul san mal moklo o ur en seb eden momingia class matirigel kuk me a mong emral enya kukul mutel meset ni di bol seb edel satisfar ti aquí del population or belau el tira kuk spet ti aquí del el training mal msaulen gel golere mal msulang e mudlong se ve un galta goler okay cabo goler ngara oi con mal msulang Salvador malam ni marungur lo renga sa ab tokol tokol ko di al dongor mak para dio olngete bol maklar miyam dengan sa gel ko kamen tranga kal basei sepil ko acceptan dia aku renga sa asali gradil ko kora a o de wale kora kamiar adal mara talk show di ko dia kal so asal dulu sei dia ka ngar al hospital sa dangarang ngora mo tiga del arul to ko lenga hospital man basaul doctor osara hawul mo aisa mal mo up to tira adal mi to tong dia ka ngalgin bol dingertir ngaka udlang aku meral selor ko ni osara wa sel albulular la chen saklangar rarat la mo dia ka rol dingara adal almazmar mar adab ela ka ngul morselo ko ya osara wa sendia ka adal dingara asmel ngar hospital selmal asyugang rebela bam lam temal entai Salvador se el lulit ya syugang mo wa syugang rairal terwatang iya kemalam lispe kana are mala sepil mo o ke dara blu wa dak triker ngar pa bra adol mere dara blu asbil sum klit ya syugang sel domes ya ira sel volvi la ar ya ar ruwa kamal ubeng wa dala ma amalang arab tuwal Holding rang legen malubang dalangar oblil de selma de temo sukal bil el albulul ade ko mes kem lamo mangara kamalil lamo ngola teletele le ya adal migi sumakli makmal dia urang sulira da hospital ba se konman besaula elum karrebra har adal dia kad adril holding retir ya lama de takmal betugar adril ma on tiga ba sei me makabel mente lo ko rura blai Vai ga gidel do sing nursing home gal polkering man bawadra aku meral wa sei betok ngal kare langan la mo ka sori tekkera rir madumrir marbebi retir tirikir azal mo bul dak do ngal sen taw mo ka gal bol keringi ya ka mental hara la azal mo ra artil lo misertir ondur wa se azabela o mes Salvador ya gumrak mo ngal gal vela ba hasmaria lo mislat azrir Iran mere la dia kader belau semaria lorion moda tara maser belau ba ulum kalu mamla ra adala ngol perlu ai ga kita bi tinge kalu ku aisa he kama mangara belu maki mangarma ai ga kita lo meru ra adon mer kama me mo mdegel ba sei la mo dia ka bol tigre ngarungar ko maruar kedi ngara ngir gi ba sei ngaka ku kinga ka mengke ku kringai akmal ulingit terba se ko man maran basa la training al bol ko mang malungil o mo sisa ka agro trira ham order ngara blai lent mal klamrang dia mutra are le matitu dan tamalingal arasme ana di nema ko ulingit mang bol maklarang me ngari al adal civil adal ngot bulu le ko la training al mo ikam hem dur til mal civil take care al adal ko kya ngalgir
Tigil lang mo belul tekker tirit abula. Ay kakita ontik. Ikon mal masula rangil el program. Akmal obring asul o saran mal war maladga adir al el di innocent. Es el bolga maldi la mudul bodra dak tal telal madrangel. Ito label mili dia agam ni abula ngala butma. Akon mal masula. Bagi dating ay merkong inga kadirekal baitil merolung. Nakunda sa sek mo masa abulula nga kalmo ay sila para klub sa is. Masula. Malmasaule mamang raungil alda mem halramrale yagi mal nguradir ko uspi erkaw ya po mo uspi angis yo kam malom godong nga kagi ko nge emes karablay ending maral to ko il almolokoy akmal dil mutel mo omelek latigingek tokoy ra family dil suko mamlamo impact ra society mamlamo ringyar adal kera hospital emlamo gire ludaswal leng mlamo dekal sab LD family akut makli mlamo dekal sab LD hospital akut makli mlamo dekal sab LD nga akut makli un magi makaw kleda ko mamar adra PCC malas mal lo albrura wait ya gitu lo ngasewra raad ya kumda sosyo ka ngargi dende ka adal o nga ka dekal so kan mo khairat tarar adar bilaw mi obadalak leng dekal so kar ada polo tinge tilike ka ngamarabli mam mang mading rar adar bilaw resign ebo mo batala mo resign mo caregiver tara adar bilaw makmal maralo ring asule lengkel caller mamang kamsel po mo angis yo kamal di kolra a hospital mo dura doktor o saram belesa ka kya gi ko mesaka yo ngosuka sel ka tarel basum kamral masaura alta at maralungil sebedong un kaltera koler ke malun tutta koler ngara era Oi, sadoy mi tutaw le ko ma atoktang. Mangil altara, mo igilun manggel mi atoksyo. Malungin na toksyo toktang. Aknangar ospital toktang. Bakarabit terngake meralo me sa ilayi del torat tilgmi al nurs. Amrura al sel hospital moral adel diakal ba arabam pesra del mei. E kom kukmon ma bam pesra ngalinya bam personil mo suwirang kal para maassess de gabel sar ngel. Ay labla kwesa al hospital lek den yung makmalo mesa a treatment terbi malungil makmal loweng asudiw. Dit tiagi de toktang aso agal adreser ni el morengel le kotul koler mangkal maasil dir kum lomerkel koler. Selbo mesa la constitution article 5 section 2. Misal se traditional right tiang hala Lagi siukang ala beluru belau, lagi drol tirak kerni, le suku menjak mau tirak kerni toktang, kaum tirgel koder, kamu tahu peralla. Menjaga enforcement, ara adal dia lo, omesra dari hospital, amo mutau tertiagi del ngara alsena constitution. Lengul beli del siuang ala ira almer elang, el gida del mesio, radlar madamar. El molmu tersel lemrei el belulaf le omsio gai bibitgil gidar ngal ga gift mer adam maadil magado torsis mo ROE e karangar el molmu sel bit to nga adam maadil ngo bitok lo omsio muduk molsis mo ROE e omesetir hospital beto gai el mergre langara el gidar ngal ga gide del merul metiai gidel toera atekera madlan Adi ngeri siugang arbelau giem el merurungi. Dan suku mendia ka merurungi, ka mamutaw tertiagi dengan asela constitution. Dul deliver siugang ala almer ela. Underlying principle of traditional system. Mul deliver ala almer mutre ela. Makamal masaw le toktang, ay kapat tokol di ikamen klarbelul netov, hindi kami omesesel lungil biela, aklung yoler, aklangar gidal andar belaw. May ikang ko man masulang. Malmasawla koler, malungil information, yung maldim lang ko nila sa ngara konstitusyon,
lagi kal mutol mo muy werngi di lagi merulerngir elang ni lamoklo ani like di wai ke lulungo ya din lo semla mo ngarngi a klo lulspa lela wai tai ke lo merula le uluku mang mlamo uluku ngarngi uluku mang kaltmok kalwaise en dia ka gimongro ding lamoklo nge aleng ni lamoklo batokar adalos pe ay gi dia meral toil al mulgo kam lames hospital agi mo meleng osimira tarasme elguk mom sanga tarasme ra ngarinya donation me magi ola bal momro sertir mal akmara lore nga sulirar adal donate o mesinda PCC PUC ma batokal al ada blo me donate osime magi mro ser mortir meleng osimira tarasme elmo omsa tarasme ra makamral masawra aldaam ending because ngarinya syuga ngargi dendi because endi real sabel magatmok la segi dil syuga yagi maamru lerni leng dia khasegi dia au ul magi maamru ringi lwai segi dia amla malo the segi dia mulgo ringi lwa sei ngul dali dal syuga ngargi dal mel muter elang amla malo the mandia au ul mak ma amasadringi emalmol mal masadringi antileng idering syuganga awin al ubeng magatmok la social service rablur be laul mo take care ga ikitia sebedung kalkole malungil to tagole ngara oi malungil to tawe sa doi ma toktang ma chef malungila programa ridul dimran mo modal mang kanamat mokla klangargi de mal swak tegi del mal le forter gamiul trail el praral del tekker mo toktang gel masara gel ong erungon masam le gol ge unali masar gesar random saula al dal arial dilil milsadra akora center nursing home akum da seguida tara mal maralung idul dasu terganarong siya president tara agora step down la marala designer ni asia iping aklel a building di seguida nursing home toktanga wengal example maral mo wodalo angania SS nga ma pension emdanga kumurong kega awata masang beil mendira da soal masangar tira kuran mo bodal aquiling soal el boringa sentel wege giden sebedel aquenta tara room ra seguir center el room and board akmaran mo bodal take care gida government hire trade caregivers ega haraul through pension gida agunda seguida tara malungil adam rigela mrurungi tol ngalget aurora gagide nusingo mra barata namambra rak no seguida tara ungiral algo serar mo wodergi gomal musulang artel effort ngamira training dobre ngasular bagalgire masaula mal masaula golere til ayamral ngara al silarngu ngarinya survey gidir ke plomre karingi doktor yano merulerni el lomesa rarma wodla lomesa tele la talong ok ma tele la lai ma financial status ma ngora comprehensive survey malasa mo o meselo asem malwang ranga needs ngaral service sa etel mal ya mletikingan mga doktoryano asay ako telsoa habol do ora nursing home apartra tel survey adimla apart ringi logera lo asay so amal bornya nursing home mal ubendia nga kadimlel nga kalolya nga imol question lo asay ulugo mong mornya nursing ngungi lal bornya nursing home arbelaw yal suko mang yes al suko mang oy mo ay sa lo asay nga raul mansoam
agero guil blail black ask trigero guil adel black ask kartir adi gilnge lo asing mal soma mal boringa nursing home man sab ama mal moringi marangal ka masabi ir lo rior matmok ladalang aklire me olding lar kamam aigal ss ka masab elgo ngusu ko mamaraige yarangal ka makuk malat kadalang aklir malo rior di be lolding e kamam sab ama mal gok interact lo ban tri rar bebi rar at legi ngal imuram asase nga kamagi sara tutaw yang alge kadikut maklag em e kalege maral yak tilmu kol mul sel o yang alge kalguk me munguk time mandremula kalege maskak et murarum leng maasa mandia ka interaction dik medung modak longat adu mol sel lak dilak longat adu arm od emom itu ta vocal cord sertir emom ringer tir lomrakak la klote a little aspirate pneumonia matir ka nga murunga kala sensoma malmong e mingle e kuk mga adu e o mesrar adan de soma maldi magisra tutaw e o mesak po bol mokla say mangmal arogul ada black askartira digilngel sorira nursing home sila Dr. Rosara di Guaysan Gelas Coler, a presidente Twip Samla Guaysa seguida Step Town Building, el modor ayel tulong le labor do hospital. Bolong ilarngom le lagi del mul logo ya dire qalbel mention sema kredi masa timing ya modor ti lagi del mul goring miselul dasul lungi labol palasil gamle mention ya presidenta directel de lema da besate almal sebedal adi el la fioman sensibel motogoy. Se ve un calmo lasto el colerela. Malung il tota coler kan raer. Oi, gomal masulang at yan. Toksyon ko naman na mo hungil na plakatakla. Tukol-tukoy. Rabaluma. Alsil hospital, matyal training. Makamil dapat pura training. Tyal training Dr. Osar. Gura, tyal 5 days. Ngayon ako na stipend ang rangklil nga rin Isabel. Ito ko lang tingin, kasi ade ako nga kada masupal mo blakar mo dali. Ito po tarigili ito passing. Nga rin ako kurata. Sensa lungulingin kurata. Mera ko bisa man ada. Ko tamasal nga albula. Ya o ngero. Elgadi ka kasi. Isabel may ka certificate. Tarigili ako. Taka po tiya mahalle ko kurang ikidal mera tiya training ko kurang malmlo o roy da mahalle ito mera training udo mera sel da ngai certificate terkide in sabe da lola mang kami ola bang clear mang albor nga uspele in sabe da qualify al mo so isbestial al togol mo mok kazingi ya aungi dai ga ditri amuray gerogul to ko namdon malungin adi hadora o marte Dr. Sara igal to ko len hindi ka sabi do da yari nga tama talas maklang kala maruk timlah lomel marul mel roy da ngalkir ma aruk tamli ram nama maranti tiram itut la si lob titrira azir kalm itut nganyar baby mal try their best al time with the 3 sisters them itut and they take care each other so that's good mung adi igul ko niya sempay mo ti haza do umadar kid edo po sa kora wiko al di khas edal mesay ka bay gire da ruli apply mang mo choice lenga abola kalsabela hangalike kaleng nguriyon masyura tarang aklin responsibility ngi yak ubur etingan mo masang ngi yak morsel el ngaringi in option nguk tiya kang ngaringar baby rangal el sabil mo suga kamatanak mo makongel nga tiya gizil nguk imor option nding mema lakada posa zulwa say mema labor tigit di mol malmarur silga o amzangel wasing ngungil morak langar ratang matang labula el kamasang makmal di yung tanglungu ul murtirge ro kuil nga igel gablidi el tatlak mal di labul al hospital di der e gadim sori gusti al training ngune
me igung ko mal sulang Malmasaula gel golere Mr. Talams raigel malungil grill. Madabor se number 1 en gulkere lo hace tiang aria agora stipend el mora atirgal adel mo attend ma anger se o se india tiang maldita dal mora rogul adel me sub el ngidil ad toguni tirgel tira umra rar mo wodre al time bal ubetam usois bra adel lo mara tiram usois bra akla wodle di regel mal di open el morangi dil adel ngiamel bedeb kal soal mel me certifier ngi ratial training mendiak a stipend di kadmo omesa gel kudu di tirkanga mo auror tirgel kuk sensei masay a omen wangara tetele la ikaki dele training etiak mal di an pantry basis tirgel metial training tirgal sensei metemel diregal valentire medu rai del rogulurior el metial el training kadmo sel tetele la certificate Mr. Talams mang Palau Community College sama otobeda certificate el base ra assessment ma evaluation tirgai del sensel kama ma umral waset li moskra umangat maklirar ma wadala lo umra alay gai del toy tirgai mo Obangela Continuing Education, Palau Community College, ya President Tragalet, samo sign el certificate, el certificar tiril wasay, tamla complete 24 hours, ra elderly caregiver, lultuy reyay del clui del module, el niabla alzada, Dr. Osar, direg el moltuy seguid del curriculum, seguid selguk el top dringi, ngay del el trainee en sab el reference el mora seguir el curriculum el wasay al sugo maka mo hiring en gits el reference el mora seguir el certificate en el wasay ngang radu le silu bertiagi del training seral bot attend el training ra elderly caregiver en ngara mangara gel du el nya silu emlo angara adept of competency ngi raigai del du le silu en adi muyor ngel adel mo hire wasay hiring el outstanding raigai del du al uben telgib el gor omete ngi lenguk ni outstanding ay maldimo o yor ngi del adelmo o hiring ending ay ganga malbali del lul tuir tirigel limoskal adel lul sis akla besegi del course curriculum el tir kay del ad ma akalet samlot mak yagut makling approval nga president akalet ti ku tal morselong edel base akmal matrangel golel endula say member of ere ma lora la training ma urol girela asiel bon len te diré el tocar a de ngaringa choice matirgel ku filler tiril wasay to spera asiel term bol sabril ku relieve tirgel tira ungra artir bol sabril urol te diré el ngalgir el betikaran tir de alsoril mang sangatir bol sabril ku tisay del mora asiel ter matirgel ku klol gortir el wasay ndia gat el besrir tabay ngal tangat tangaringa artir mar ngalgir el ngaringa temir sabril los el tekertir kukul ngar segi del rail ma training mal di mortir gegi del adel tira ongrar ar wodle mars udel marus pe anges lo sei gegi da training el mal di free e mo valid ngel certificate tringi el sabem lo val lo ol tringi el wase oi akmaral medu raigaki del du el mama akuk silu para ki mngara training el 24 hours ro ingarang etiagi da signature a president tragalit el certificar sei mngagi da tiragi dar sensel direct el certificar sei tiagi del el togora training digegi da aktunge Mr. Telam sel kuk ngaringa al sab el toktang do el di bolde Cabo toktang vamos media program kita askun nama dia kamu. Bede baik kura mo mulas terklem tamaral masawla colors el maral kura mla maklem siarnguk makmaral kura confused telwid landing di betigarung kura mao dal makti malmol maldi mangroda aktire kalgora o aisa ndakal kantilarung wakti o aisa lo assemblo oil selbornya tagi del training etablo oil di adarango dal belu ame maseka daringi kasayar adar belaul meringi for that mal I don't understand the lo asengra ulmang
makasayar other belaw ak madangi luase tamlamo alimos kem emlamo madangal tarir marir matamdangi soril madangi atirir ending ang akum da swing stilling diungi lalme magukilsu baigel lukura ako pesal teleta el angal wato ko ra normal aging kiril mo madingi lo sengra nga gel telantangi la dora el mo o del normal engra nga abnormal ma sel bol ngar nga gidal abnormal e gudingi makular tok tang malube ko nga dala kal mo ospital mang akmal lo reng lo se ulgum takmal mo betokal other belawa mira training ito machine del di adarangod albalu yagal certificate talngay etang may ay ka valid ay ka tu dra PCC college matirgal adarangod albalu ahmal may eng may manda lila resume tir etamrael apply aurior makmalo langit rar adra abilaw lo say team si kasi sel timing maldi 3 hours maldi 5 nights lo may egat mo ka odinge and we'll have fun mal mo fun na class emuti al klase eta kay nga se raul das kamam ospe aul das mo kom sira yel guk modnge may yel guk du kamiu makamama kok sira yel guk kiblam subra school ma books kita makatamo sa ngari understanding ri kita lo say lega matire gal gibor obli le se lo ay sarkom la say akmil garang bayo rior yagi mal subi e ko ngul mo seringi ratara asmera mang akmalo langit lo sel sung mangarinyar other belaw lo reng si kawangarinya odal mo bang moral may mamfil la babier ebera klassen sab emelmer say kidal April 19 ra 5 o'clock e filak form engara class e 5 o'clock al mo 8 maldi 3 hours every Monday to Friday makmalol ngit mira class will have fun. Okay. Malm saula toktang tiklut el malmo o aisel wase April 19 el mandera next week el mo Friday yang amoringira PCC Assembly Hall ra PCC al sugu makawa kuk malbede kak mulwase mo makadong el mera polsab emel register before sen sab emel makadong ra PCC office el 488-6223 yang ariangal kengar office el mo o tiatetele la registration el ediregal sab emel makadong ra 488-2471 mga datura si office ra o si information aquí mal lo lengit el base bolsap rirar adel tirgel samrial may lo mgadong obis bolsap eder mula registration tira before say gidan 19 mal ubel say gidan 19 el sil sal sum modial sa emen may makadimer sel kapsngay en mal dir sa el magi mal encourage arbeclat el base lo mgadong ra si office el qas pasub del sum ngaria lo dong el tril adrir tasalirir el tira lo dong el trir lo spert tay gidel training ediregal bolsap rir el qaspa suba del may di maldi telalbung Mr. Talams lo ay selwa siya continuing education office ra PCC diregal kaltmok kal mga mrula training el morang idil du ngarngia anit ngi ra community mangidil agency maringar pek ladro ranks malubet ko ra feel waseng sorry el mora training rang idil ngarang aki mal diregal mga mata artik maselom kodong tegidel dengwara 488-6223 malubeng 488-2471 elong da dura si office symbol sab edal ka dengay gidel kuk training el tir ospe edo bol sab edal overall kirela se kada makarang orur tagi gidel training el morar adal ospe diklut el malo tera aba president rakalait sa Dr. Patrick Talay mar adrabur de bugu rengasulem kauma Dr. Osar marbek adam lo sabril tunin